kilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast. Pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. Mula Silangan hanggang Kanluran, mula Hilaga hanggang Katimugan, 100 himpilan ng radyo natin naglilingkod sa buong kapuluan. Kasama ang 200 tagapag-ulat buhat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang kaganapan, inihahatid sa bayan. Mapasyudad o kasulok-sulukang bahagi man ng komunidad. Sa lawak at lakas, iisang FM radio network ang tunay na may kredibilidad. Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company, ang tunay na lakas ng radyo. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usalangbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. From the most trusted name in radio comes the power of the largest FM network in the Philippines. Our town, our radio. The power of 100 Radyo Natin stations. Radyo Natin FM 105.5 City. Radyo Natin FM 87.9 Villamonte. Radyo Natin Bayawan. Radyo Natin 105.7 Alvin. Radyo Natin FM 102.9 Baybay Leyte. Radyo Natin Bonongan 104.1. Radyo Natin Hinubaan 105.3. 103.7 FM. Radyo Natin Kabantalan. Radyo Natin Madaling FM. So, Radyo Natin FM Navaldiura 91.7. Radyo Natin San Jose Antique. Radyo Natin Santa Catarina 99.5. Radyo Natin Taft 94.5 FM. Radyo Natin 103.1 Sugut Seven Lake. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Manila Broadcasting Company. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Mga suki namong tigpaminawan, bayong buntag kaninyong tanan, aniyaw na sab kita ning atong tulumanon, Himaya sa Diyos. Mayong buntag kaninyo maigsuon, mayong buntag Brad Agong, mayong buntag, mayong buntag Brad Alex, mayong buntag, mayong buntag Tersusan. Kumusta man inyong kabuntagon karon? Okay. So magpasalamat ta sa Ginoo kay maayo na diay ang atong kabuntagon. Unya karon ang atong ikaupat nga Domingo sulod sa Adbyento. Unya mangutahan na taon sa may atong mga blessings nga kaha nga atong gipangandoy karong adlaw. No, ato nang mahibalaan karon sa atong pagpamalandong. Munang muhangyo ako kaninyo nga atong ibutang ato ang mga dalunggan sa pagpaminaw ning atong tulumanon, no? Apan sa dili pa sa gihapon muhangyo ako nga katong atong mga kaigsuunan nga naminaw karon apan nasa layo kato atong mga kaigsuunan nga adunay mga gipamati sa ilang kalawasan ato silang iampo, ato silang iuban sa atong pagpamalandong niining ato ang programa nga Himaya sa Dios. O katong atong mga kaigsuunan nga nahimong frontliner sa atong pakigubat nining sakit nga COVID-19. Unya atong samyampo sa Ginoo nga kining vaccine karon nga gipangandoy sa kalibutan mahimo na unta kining tubag o sa mga panginahanglanon karon sa panglawas nga atong giatubang aron mobalik na kita sa normal, no? Apan sa dili pa nato suddan kining ato ang tulumanon karon ato munang duko ang atong mga ulo o atong ibutang sa Ginoo ang atong presensya karong buntaga. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. O loving Father, you sent your only Son
the man who is worthy to sit on the right hand, to us as an act of love at Christmas time. On this fourth Sunday of Advent, we pray that you would cause your face to shine upon us. Cause your face to shine upon your church. Cause your face to shine upon our children. Cause your face to shine upon our neighbors. Cause your face to shine upon our nation, Philippines. Cause your face to shine upon our enemies. We confess that we have failed to act on the Advent love that you placed in our hearts. We have held your salvation close and testify instead to our opinions, ideologies, and private agendas. Forgive us the sin and restore us again. Restore our minds with the primary knowledge that you have saved us and that we are your witnesses. Restore our hearts, Father, with the love for you and love of our neighbors that cannot help but share. We ask this so that those who love and those you love would be restored to you as well, would be saved as well. We ask this so that you would be glorified in this church, our homes, and our community as the only Savior of sinners. And we pray this moment of time in the name of Jesus Christ, whom you give for the world that you so love. In Jesus' name we pray. Amen. Karon, magiusa kita sa usa ka tingog pag-awit sa pasiunang awit. ikaduhang basahon ni Samuel. Unya sa diha nga nakasukad na si David sa iyang pagkahari, ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway na naglibot kaniya.
Giingnan niya si Nathan, ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga sidro. Apan anaata ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tolda. Ug miingon si Nathan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabi una, kisultihan si Nathan sa Ginoo. Inang akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhaton ba ako nimong balay nga akong kapuy-an? Busan karon sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsibanan gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan. Ang mga Israelita, nag-uban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan, ug gibuntog ko ang tanan mong kaaway, ug himuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tawo sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan, ang mga Israelita, ug papuyon ko sila didto aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga tawong mapintas, ingon kaniadto. Sukad sa panahon nga nagtudlo ako mga maghuhukom alang sa akong katawhan. Ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw mga kaliwat. Ug inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan. Ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak. Ug ligunon ko ang iyang gingharian. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang epistola gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Daygo nato ang Dios, makahimo siya paglig-on kaninyo. Sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe mahitungod kang Kristo. Ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gililong sa dugay panahon. Apan karon ipadayag na ang maong kamatuoran pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta ug gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran
sa mando sa walay katapusang Dios aron ang tanang buto ug mutuman himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios pinaagi kang Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga gihinganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batanong dalaga nga sidayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Haring David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagapanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpamalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, usaon sa may makahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Gingon nga dili siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisan tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo nagsulti kanato, bahin kanato sa pagpahibalo ni Arkanghel Gabriel ngadto kang Santa Maria. Bahin sa iyang pagpanamkon sa Emmanuel, ang anak sa Dios. Pinaagi sa pagtisok sa binhi sa Espiritu Santo. Mao kini ang mahimong dugukan sa gisaad ni Yahweh ngadto kang Haring David. Ingon man sa iyang mga kaliwatan nga diha sa iyahang banay magagikan ang mamahimong Mesiyas. Og bisan pa man ang Dios manaog ug nakig-uban kanato, ang iyang pamaagi sa pag-abot usa ka simple ug yano kaayo. Ang mamahimong inahan sa Dios gikan lamang sa usa ka babayeng simple ug gikan sa gamayng lungsod
sa Nazaret. Gani, sa paghatag sa anghel sa mensahe, wala gayoy laing nakadungog ni ini, ug bugtong lang ang importanteng hitabo niadtong adlaw, mao ang pag-uyo ni Maria sa iyang tahas sa walay pagmakuli ug pagbalibad. Diha sa unang pagtulunan mga igsuon, atong nahibaluan na si Haring David nagsulti sa iyang plano bahin sa paggama ug manindot og dakong templo nga pagapuy-an ni Yahweh. Ug kining plano gibadlong ug gibuyag pinaagi ng propeta ni Yahweh nga mao si propeta Natan. Kay matod niya ang Dios nagsulti sa gusto niyang kabubuton nga dili si Haring David ang akong gitugutan nga mugama sa akong templo. Matod ni Yahweh, pinaagi ni propeta Natan nga ako maoy maghimo og templo para kang David. Ang templo nga giplano ni David para kang Yahweh usa ka dako nga edifisyo o building. Apan ang templo nga giplano ni Yahweh para kang Haring David mao ang usa ka katawhan nga nagkahiusa pinaagi ug uban sa iyang anak nga ipadala nga mao si Hesukristo. Ang templo ni David hinimo sa kalibutanong edifisyo o gamot. Apan ang templo ni Yahweh ang gamon mo tindog pinaagi sa gugma ni Jesus sa iyahang katawhan. Usa ka templo nga gun-ubon og sa ikatulo ka adlaw tukuron niya pagbalik. Ang mga basahon karon nagpahimangno kanato sa tinuod nga rason og diwa sa Pasko. Ang magagiya kanato alang sa usa ka mabulukon ug sulimning pagsaulog niini. Atong timan-an mga igsuon nga ang Pasko sa pagkatawo mao ang pagpadayag sa dakong gugma ni Yahweh sa iyang makasasalang katawhan. Buot niyang makig-uban kanato mao bitaw nga gisulti diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1 na himong may katumanan pinaagi sa pagkanaog sa Emmanuel nga mao ang Redemptor o gipanagna usab ni propeta Isaias. Ang atong pagsilibrar sa Pasko dili lang kutob sa atong pagdayan-dayan sa mga lantern o baka Christmas light o dili ba sa lamiang pagkaon sa lamesa, kundi sa atong pagsaulog niini nga may pagtuog paglaom nga moabot gayon siya. Sama ni Maria sa iyang pag-ingon, fiat, o iyang pag-ando, kita usab mo ingon nga fiat sa gustong mahitabo sa Ginoo nganha sa ato ang kinabuhi. Abli ang kasing-kasing ug galamhan sa pag-ingon ngadto sa Dios, fiat. Sa atong gisagubang karon nga crisis nga COVID-19, kini dili usa ka babag o kaha mabugnaw kita sa pagsaulog sa Pasko. Hinunua kining panahuna angay natong ipakita ngadto sa atong mga kaigsuonan ang tinuod nga diwa sa Pasko, ang pagdinaitay ug pagkamanggihatagon. Daghan kanato karon ang buhong sa regalong material apan kabo sa gugma ug pag-amumang espiritual. Daghan usab kanato karon ang kabo sa material nga butang apan sa pagtuo ug pagsalig adunahan sila. Life imposes a lot of duties on us. Besides duties to ourselves, there are duties to others and duties to God. Where would the world be everyone just thought for themselves and insisted on doing their own thing, seeking their own freedom, happiness, and fulfillment independent of others and of God. So mga igsuon, this is another Christmas coming. It will be a good to look back what we have done since last Christmas. Bitaw mamalandong ta, unsam day kayuhan nga mas labaw pa kaysa niaging Pasko ang niabot kanato. What were the gifts given to us by God? Did we allow His Spirit to inspire us so that we can achieve God's purpose in us? Are we also accepting God's will for us? Like Mary, if we commit to do God's will, the impossible will possible.
ug moingon kita, Fiat, Fiat, Fiat. Amen. Salamat Dios, salamat Ginoo sa tanang grasya nga imong gihatag kanamo. Mga igsuon, kining atong paglupad sa kahaginan nahimong posible pinaagi sa Society of Missionary Brothers of Our Mother of Perpetual Help. Pinaagi ni Monsignor Esteban Grenke, ang umaabot nga obispo sa Diocese of Kansas. Usab pinaagi sa pagtugot sa atong istasyon 103.9 Radio Biliran, uban sa atong station manager aron makalupad kita sa kahanginan. Ang Catholic Church International nagbugna nining tulumanon harad kadtong ana sa mga hilit nga dapit nga dili maabot sa atong pisikal nga misyon, makadungog gihapon sa mensahe sa Dios pinaagi ning atong tulumanon sa radio. Mga igsuon, ang keynote sa atong ebanghelyo karon mao kini. I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me as you have said. Ang atong salmo gikan sa Psalms chapter 89 verse 2. Forever I will sing the goodness of the Lord. Bitaw sa kanunay atong daygon og atong himayaon ang Dios. Mga igsuon, wala naman kitay igong panahon. Nahagtos naman ang tabil sa atong tulumanon. Ako na lang ibilin kaninyo ang fundamentals of Christian faith na atong mabasa diha sa Romans 14:19 nga nagkanayon. Let us then make it our aim to work for peace and strengthen one another. Mga igsuon, daghang salamat o maghinaot kami nga sa gihapon sunod Domingo pohon maminaw kamo ning atong tulumanon himbaya sa Dios. Wa na gyud kitay igong panahon sa ngalan na lang sa atong mahal nga Arsobispo His Eminence Archbishop Juan Rubuar uban sa tanang mga obispo tibuok kapubudan tibuok kalibutan. Kini na lang inyong higala sa kahanginan si Bishop Agustin Ciliero, atong daygon ng Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. This has been Himaya Sejos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya Sejos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginu Mana Kaninyo. God bless you all.